Guys, ay ka na, kaway ka na sa kanila dali. Bike na kami uli. See you guys. Ulan na, sabi mo. Ulan na guys. Kita mo, replay ka ba sa Marilat? Happy check. Ay, nasa work ba si nanay? Hilay. Rain. Nabuhutan kami ng ulan guys. Ayan, bike. Kapag kami ulan guys, kaya muna kami. Good tayo guys. Tungat ko naman. Tambay muna sa Angels Burger. Angels, baka naman. Dali. Angels. Bukas ang tindahan ni Sela. Close ata yung Marilag, anak. Oh no. Saradong Marilag guys. So let's go home. Sabi mo Sela. Malungkot ang bato. How sad. Thank you guys. Bye bye.